Hello guys, today guys, mag-spray tayo at ang kaling. Yan o, yung pink. Tala spray. Tapos na guys, binagay natin. Ano yung spray? Binagay na natin. So guys, maglalaptop tayo. Maglalaptop tayo. Ito o, malaki. Kanayon. Mamaya na. Tapos na tayo. Today's guys, i-stop ko lang muna. I-stop ko. Okay guys, sorry guys. Hindi na lang ko nitakip. Takman na no. Okay. Alam, may magturok no. Let's go. Okay. Bukas hindi ko na. Ay po, ito po na trigger niya. Tulungan mo pa ako. Baby! Ma'am. Baby, tulungin mo na ako. Andun na po, ma'am. Okay. Guys, nakalimutan ko pala yung sarado yung pinto. Kasi milukot na pala yung sarado yung pinto. Diditay ko lang yung baby sa'yo. Diditay ko lang. Hi guys. Hi guys. Dinalang ko lang yung kapibara. Mami, asan toy? Ato baby. Ayan. Naroon sila yung okay. Siya daron siya kangaroo. No, siya kangaroo. Hi guys. Bye guys. See you later. Joke lang. Tutulog na kayo. Ayun no. Ayun yan. Bye. Tas akin baby yung bye. Tas akin baby yung bye.